कालच्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नितीन नवीनाच्या NDA पार्टनरच्या बसके उपरांत राजकीय समीकरणां स्पष्ट दिसपाक लागल्यात। सुरवात करूया मोगो पक्षापासून। मोगो पक्ष फुडारी आणि वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर भायर येवन पत्रकारां कडेन उलयतना सांगले की तांची 1-to-1 बसका राष्ट्रीय अध्यक्षा बरोबर जाली। बसकेत कितें जालें तें कळपाक कठीण, पूण एक गजाल मात क्लियर जाली की मोगो पक्ष 2027चे वेंचणुकेंत भाजपा बरोबर वेंचणूक लढयतलो, अशी घोशणाय ढवळीकरान केल्या। हालींच गोवा न्यूज हबच्या हब एनकाउंटर कार्यावळीन उलयतना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी मोगो पक्षाक भाजपांत मर्जर करपाच्या प्रस्तावाचेर पॉझिटिव्ह रिएक्शन दिल्लें। सध्या तरी ताचेर आमी कांय उलोवचें न्हय। दुसरी गजाल आसा ती मांद्रेच्या आमदार जीत आरोलकराची। बैठकीत जीत ढवळीकरा बरोबर मेळूंक ना, तो मागीर मेळ्ळो। ताचे जे फोटो व्हायरल जाला ताचे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता, तें म्हणजे जिताचें आनी भाजपाचें खूबच बरेपण आसा। लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी दयानंद सोपटे परस जीत भाजपाक चड लागींचो जाला। हाका लागून फुडली भाजपाची तिकेट जिताक मेळपाची दाट शक्यताय आसा। हाचो परिणाम असो जातलो की मोगो पक्ष फक्त फोंडे म्हाला पुरतो उरतलो। आनीक एक गजाल म्हणजे दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये अपक्ष म्हणून 2022 वर्सा वेंचून आयले उपरांत डॉ. शेटये भाजपान गेल्ले। कायद्यान वचपाक मेळना, पूण मनांतल्यान ते भाजपान पाविल्ले। कालचे बसके उपरांत तांणी आपूण 2027च्या वेंचणुके वेळार भाजपा प्रवेश करतलो अशें स्पश्ट सांगलां। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नितीन नवीनाच्या गोंय भेटेन राजकीय समीकरणां सध्या तरी क्लियर जाल्या। आतां वाट पळोवया फुडें कितें जाता तें। तुमी पळयतात GNH।